তোমার জন্ম সিনা कहला তোমার জন্ম संगे संगे कर्म सिना कहला তুমি হইছ লক্ষ্মীবন্তী মই গুরুবার দিনে কর্ম হেলে মই আর লোক মানে চিঠি দেই বসলে বলি করছি না আমি কহি দেলি আর বাকি চিঠি কেতে পেন্ডিং আছে তা আর সবু চিঠি পারে কি নাই কহি নাই লবনি আমার দণ্ডক বি স্টার্ট করমা ইহা যে কেনতা করবে যে সেই কহু তাহলে গো কা বলছ কহ ए बहु रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि एंता करी 7टा बार अछि हैं 7टा बार कोपाबे से बेरर कथा नै खबर रिगार्ड्स 7-12 कथा रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 7टा बार र कथा पन को जे बहु ई 7टा बार रे झियो माने रजवती हेले किन बार दिन रजवती हेले शुभ किन बार दिन रजवती हेले अशुभ से 7टा बारर कथा कह नारी शिक्षा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि जो है मंदिर के जो पुराण पढ़ी तू अंत नै गो तमन ननी कहूछे जे मुई सिना गुरुवार दिन हेली जे लक्ष्मीवंती आउ माँ भौणी नारी शिक्षा कथा तो 7टा 12 अच्छे 7टा 12 दिन किन दिन रजवती हेले काना हेसी से कथा सुनबो ए बनी तुम्हें किन बार दिन हेतिलो ए मई तो रविवार दिन हेनी हो एंताले सुनो था आग रविवार हेले रजवती ननीला ई रविवार हेले रजवती अड़प दिने मरे पति हो ननी रविवार हेले सोमवार राजा दस चार सोमवार राजा दस चार भक्ता सुखे करे घर हो पर करे से आदर राजा दस चार मंगल राजा दस चार असती कोण रहे तार हो नानी सुवर्ण कर भागे कार म ध्यान दिएको छु किछि टंका प्रदान करिसन हमर वैज्येष्ठ बापा सम्मान रक्षा करी के तांकर दुख जाय सुख प्राप्त हो एक बार हरि बोला इटा कहबार आगर समस्त माँ भौणी समस्त को क्षमा प्रार्थना हेला जे बोले ई कथा हमें मन गढ़ा कथा नहीं कहबा आग पूर्व ऋषि मुनि माने जहा शास्त्र रे कवि प्रमाण दे दी से कथा के मैं उपस्थापना करू तो रविवार हेले रजवती अल्प दिने मरे पति सोमवार रज 10,000 पति भक्ता सुखे करे घर से नारी पति भक्ता पर दुख रे दुखी पर सुख रे सुखी मंगल रे रज 10,000 सुवर्ण घर भांगे पति पत्नी सब बेले झगड़ा तापरे आसी गला आग बुधवार रज 10,000 नाना सुख भोग तार हो
शुक्रवार रजा दश राधे बुधवार दिन जे नारी जदि रजवती होती बोले नाना प्रकार सुख शांति रे तांकर जीवन जापन तापरे गुरुवार दिन मुई तो लक्ष्मी बनती राधा भी गुरुवार दिन पुष्पवती होती तापरे आसी गला आग शुक्रवार जे नारी हुए जे हुए रजवती से नारी अटनी ननी अटे पुत्रवती शनिवार जे नारी रजा दोष बंध्यापन रही थाए सुन सुजन ननील शुक्रवार जदि नारी जदि रजवती हेबे ताकू पुत्रवती नारी बोलिकर कवि प्रमाण देले शनिवार रजवती हेले ताकू बंध्या दोष लगी थाए बोलिकर कवि प्रमाण देले तो ये 7टा 12 भितर 3टा 12 है टिके अशुभ किनकिनटा रविवार मंगल शनिवार किंतु एननी तुम्हें रविवार दिन हिचे बोले तुम चिंता नहीं कर बोलो खाली एटा मुई बार रो कथा कहिचे जदि से अशुभ बार जदि 3टा बार हितिबा ठीक नक्षत्र ठीक लग्न ठीक तिथि रे जदि नारी पुष्पवती हितिले से दोष माने कटि जायसिलो बुझी पारिछ अरे जे किन पुराण रे प्रमाण अछि किन पुराण एही परि जान ए पुराण रा विधान रति शास्त्र पुराण रे रहिछि प्रमाण दादा तो सब लंबा लंबा माला दउ छ हमर तोर बढ़िया दादा जी से माने गोटे चिट्ठी लिखितिले क्या बोली कर लिखितिले काना लिखितिले सुनारी सुना गढिला सुनारी नेला सुना को सुनारी पिन्ही न पारिला आउ जाओ नाको काना नाही से सुना पिन्हला कड़ा एंती कहितिले से चिट्ठी टिकान सुनारी सुना नेला सुना गढ़ी न पारिला कान नथिला सुना पिंधिला पहले केन सुनारी सुना के नेला आरो गढ़ी नहीं पारला आर केने सुना के पिंधि दिला जार कान नहीं नाक नहीं से किए सुनबो हां हां सुन इटा हচ্ছে रामायण कथा बुझे दे होय ग इननी कथा के एंता गोलमाल करी करी अच्छे जे तुमको मैं बुझे देमी सीधा 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 गुटगुट करी ननी ना सुनो सुनो सुज्ञ जन हे देई करी मन रामायण रस कथा हे कर हे श्रवण सुन सुन सुज्ञ जन हे देई करी मन रामायण रस कथा हे कर हे श्रवण
ଏକର ଘଟଣା କାଣା କାଣା ହେଲା ହେଲା ଗो ଆଗ ଏକ ଦିନ ଦଶରଥ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଦଶରଥ ରଥଙ୍କର ଚକ ଖୋଲି ସେହି ଗଲେ ଶୁଣନିଲ ହଁ ହଁ ଦିନେ ଦଶରଥ ରାଜା ରଣଭୂମିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ହାଇ ଗୋ ଦଶରଥଙ୍କର 750 ରାଣୀ ଥିଲେ ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟା ହେଲେ ପାଟରାଣୀ କିଏ କିଏ ସୁମିତ୍ରା କୌଶଲ୍ୟା ଏବଂ କୈକେୟୀ ହଁ ହଁ ତ କୈକେୟୀ ସେ ସଙ୍ଗତରେ ଦଶରଥଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲେ ତ ଆଗ ପୂର୍ବରେ ରାଜା ମାନେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଇଲେ ମହାରାଣୀ କି ନଉଥିଲେ ହଁ ହଁ ମହାରାଣୀ ବି ସଙ୍ଗତରେ ଥିଲେ କୈକେୟୀ ସେ ସମୟରେ ହାଇ ତ ଗୋ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କରୁ ଦଶରଥ ଯେ ରଥ ଗାଡିରେ ବସିଥିଲେ ହଁ ସେ ରଥର ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରସନ୍ କାନି ଖିଲା ବସନ୍ ଆମର ଭାଷାରେ ଅଛାଡ଼ ଅଛାଡ଼ ନେଇ ଲାଗିଥିସି ହଁ ରଥ ହଁ ଆଉ ଏନା ଗୋଟେ ଯଦି କାନି ଖିଲା ଲାଗିଥିଲେ ଇ ବାଡେ ଚକାକେ ରଖିଥିବା ହାଇ ଗୋ ଯେତେବେଳେ ସେ କାନି ଖିଲା ଖୁଲି ଯାଇଛି ହଁ ଦଶରଥ ରଥ ତାଙ୍କର ରଥର ଚକାଟା ଖୁଲିବା ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି ହଁ। ସେଇ ସମୟରେ କୈକେୟୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦଶରଥକୁ ମୁଁ କେନ୍ତା କରି ବଞ୍ଚାବି ବୋଲି ହାଇ ଗୋ আর তাঙ্কর আঙ্গুটিকে সে কোণারে সময় করি হ্যাঁ। দশরথঙ্কর চককে রখিଥିଲେ ରଖିଥିଲେ ଗো তো মোর জীবন তো তুমি বচানো কইকেই ହଁ ହଁ ভবিষ্যତରେ তুমি মতে 2টা বর মাগ বলে ହାଇ ଗো আগ মন্থরা ছলনা কালরে কইকেই জান দুই গোটি বর মাগি তিলে শুণ ধ্যান ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥରା ଛଳନା କଲା ରାଜା ତ କହିଥିଲେ ମତେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲି ବୋଲି 2ଟା ବର ମାଗ ହଁ ହଁ ଏଟା ନା ସମିଆ ବୋଇଲେ ସକାଳ ପୁଆ ଥିଲା ମାତ୍ରକେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥିତେ ହାଇ ଗୋ ତ ମନ୍ଥରା ଛଳନା କରିଦେଲା ହଁ ଯେ ତୋର ପୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେନ୍ତା ରାଜା ହେବା ହାଇ ଯା ଯେନ୍ ବର ମାଗବାର ଥିଲା ଆଜି ମାଗି ପକା ହଁ ତ ହଁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିକି ସତ୍ୟ କରାଲେ ଯଦି ସତ୍ୟ করব বলে আমি তোমাকে 2টা বর মাগবি ହଁ ହଁ যদি সত্য করিদেবে দশরথ রাজা হাই গো রানী কায় বলি কর বর মাগলে କାଇଁ ବୋଲି তোমার বড় পুଅ রামচন্দ্র 14 ବର୍ଷ বনবাস ହଁ ହଁ গোটে বর হেলা মোরটা সেটা ହାଇ ଗୋ ଆଉ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ହେଲା ମୋର ପୁଅ ଭରତ ଇ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି କରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନବାସକୁ ଯାଇଛନ୍ ହଁ ହଁ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ସୀତା କରିଲା ହରଣ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଛି ଆଗ ଅଶୋକ ବନରେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା ଏତୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲ ଶୁଣ ସାଧୁ ରାଜା କାଣା ଲେଖିଥିଲେ ଜାଣିଛ ସୀତା ଚୋରି କରି ରାବଣ ନେଇକରି ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଛି ସୁନା ନେଲା ବୋଲେ ସୁନା କିଏ ମା ସୀତା ହେଲେ ସୁନା ସୁନାରୀ କିଏ ରାବଣ ହେଲେ ସୁନା ହଁ ହଁ ସୁନାରୀ ସୁନା ନେଲା ଏ ସୁନା ନେଲା ସୁନା ଗଢି ନ ପାରିଲା ହଁ ହଁ ରାବଣ ସୀତାକୁ ବିବାହ କରି ନ ପାରିଲା হয় গো। ସୀତା ସଙ୍ଗେ ରମଣ ନେଇ କରି ହଁ ହଁ କେବଳ ସୁନାରୀ ସୁନାକେ ନେଇଛି ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ନେଇ କରି ନେଇ ପାରିଲା ଗো। ସୁନାରୀ ସୁନା ନେଲା ସୁନା ଗଢି ନ ପାରିଲା ହଁ କାନ ନଥାଇ ସୁନା ପିନ୍ଧିଲା ଏ ନନି ହଁ କାହାର କାନ ନେଇଥିଲା କାହାର ଆଗ ସେହି ସମୟ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ପନଖା ବଧ ହେଇଛି হয় গো ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ ହଁ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବା ରାବଣ ହଁ ହଁ ବୋଇଲେ ଆଉ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ হয় ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିକରି ହଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥା ଆଉ ତମର ମାୟା ସୀତାଟେ ମତେ ଦିଅ ବୋଇଲେ। হয় গো ତ ସେଇ ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ହଁ ଆଉ ହଁ ସେଇ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ମାୟା ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ରାମଙ୍କୁ ହଁ ତ ହଁ ମାୟା ସୀତାକୁ ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଇକରି ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଥିଲେ হয় গো ତ ମା ସୀତା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିଛ ହଁ ସୀତାକୁ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ରଖିଥିଲେ କି ନି
ସେଇ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ପୁଣି ଥରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ସୀତାକୁ ଚୋରି ନେଇ କରିଥାଇ ମାୟା ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିଥିଲା ରାବଣ ରାବଣ ଜାଣି नहीं पाइला जे इटा सीता है कि माया सीता है बोली तो सोनाको सोनारी नेला काहे तमे पढ़ले का जान सिंह सोना पिंधी न पारिला कानो नाक जार नथिला सोना को से पिंधिथिला फिर किछि दिन पर्यंत सीता माता को अग्नि देवता रखिथिले बुझी पारुछ इटा होचे रामायण रो कथा यही परि जान ए पुराण रो विधान क्षमा करो हे सभार जन प्रकारे आज्ञांकर कथा में बुझे देली आ गोटे कथा अछि जानि छ मां सीता के निक रावण किन जगह रखिथिला अशोक वन रे तो अशोक वन रे जेते दिन पर्यंत मां सीता थिले अशोक वन रे कणा कानो नाक थिला केता किंतु से सोना के अशोक वन रे के रखिथिले जहार कानो नाक नथिला से सोना को पिंधी पारिला अशोक वन रो कानो नाक किछि नथि किंतु अशोक वन सीता को रखिथिले इटा पुराण रो कथा बने चलो यहाँ दे घर के जीवार समय हला